Bisramgonsni bisingo khopjak rongmala rungnockni boundary ni bagai rongmala rungnockni committee rok saklaika o boundary ni bagai kudukma salromoi ponchayat rogo sanmung rok khlaika haifano boundary ni bagai mungsa sokphaya hnai cherai rok thangna bagai belakheno kirima singsa tai malkhung rok phaimano lama gana gini boundary kwrui ni bagai haya kheba pun musuk rungno kholao belakheno kuplung tai dal bidal kwbangma mani hamya khibijak o rungno kholao oboni bagai government rokni thani sanmung khlaikha rungnok boundary ni bagai buddho debormani simi koktoma chumui tv Kanor tam tam dabi nang স্কুলनि দাবি মাহাय जोंर सातरि रक स्कुलनि सात्र सातरि रक खेला खालायनाय बागै माने स्कुलाव बाउन्डारि करिन बागै स्कुलाव अत्याचारिं दंखा मुसुक दिगार जागो हंके पुन जेमन हाबाय आतै मुसुक दिगार रिमे आतै मुस्की बांगो जायरा खाजिगि थुनानि बागै खालायमाया बल खेला खालायमाया जों बाउन्डारि जदि दं हंके सिनो स्कुल परसके दंनाय जों बाउन्डारि नाम नांगो मास नांनाय जों हाफोर सरकारनि थानि आगे जानमोन दङ ताबुक बाहायनो जों जानमा होन दंमानि ताबुक बा जों जानो खांके जों अमो दाबिनो जों नायो जों जेसके पांथों जे ताबुक सरकार दंमानि जे अबनो जों ताबुक जों खमथानायो जों जेसके पानो जों स्कुल अ हाई स्कुलनो जों माने बाउन्डारि ना बागै जों ताबुक सरकारनो साख्लाय जाता नong no school mung khatamo रंमाल हाई स्कुल basa class jora to nong सिनाबा क्लास 10 जरा class 10 jora no nin mung kha विजय देवरमा tamo to nong o school जों एमने कमिटि नायखलानि बागै कमिटि खालायजाक अ जागाव रंमाल हाई स्कुलनो जों साबो गाहाम खालाय हामया खालाया जोंबोन बागैनि जोंर कमिटि हनि संजत दं आगिबो আমরা বাউন্ডারি ইদে ছেলে মেয়ে এনো পড়তেছি তারা রাস্তাঘাটে যায় আয়ে কোনো সময় গাড়িতে উড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এই লাগে আমরা এই চাই বাউন্ডারি দেওয়ার লাগে প্রাইমারি সেকশনে কচিকাচা ছাত্রছাত্রীরা আসছে কিন্তু মাঠের ভিতরে গরু ছাগল ওরা প্রায় সময় ওদেরকে ঢুসা দিচ্ছে এই বিষয়ে কি বলবেন এটা কোনো সময় তারা তো খেলা না করতেছে তারা দূরি ফুরি আসে হেন লটকায়া তারা ইদে আবার আটকায়াও পড়তে খেলতে গিয়ে দড়িতে আটকে গিয়ে পড়েছে অভিভাবকরা বলেছে ইদি তো এবার আপনারা চাইতেছেন যে স্কুলে বাউন্ডারি হোক স্কুল বাউন্ডারি এটা কোন স্কুল এটা রংলা স্কুল এখন তো হাই স্কুল আপনি এলাকা হ্যাঁ আপনার নামটা বিক্রম দেব বর্মা